नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची सेप्टेम्बर मास 29 तारिख 2025 सोमवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार प्रथम रजनी मंगलपुर मेडिकल पाख बाईपास पड़िया जाजपुर। आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी नालकनगर अनुगुल रे। आजिर नाटक मु अनाथ तु जगन्नाथ संध्या शो। यात्रा ओंकार आज हेउची तार प्रथम रजनी लुहर चोटी सोहेला बरगड़। आजिर नाटक ए पुओ तू काहार झियो। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार तृतीय रजनी विषयी मयूरभंज रे। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी अशोक बजार राजकनिका केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामालुह। यात्रा धौली आज हेउची तार प्रथम रजनी जगन्नाथ कॉलोनी तालचेर अनुगुल रे। आजिर नाटक सबु अंक भूल हेई गला। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार प्रथम रजनी भरतपुर कॉलोनी तालचेर अनुगुल रे। आजिर नाटक गोमुरी कांदुछि फूल सवारी। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार प्रथम रजनी कलिंगा कॉलोनी तालचेर अनुगुल रे। आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार प्रथम रजनी हिंगुला कॉलोनी तालचेर अनुगुल रे। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार प्रथम रजनी बेलपहाड़ स्टेशन रोड झारसुगुड़ा। आजिर नाटक बऊ। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी डेरा तालचेर अनुगुल रे। आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी कलिंग दुर्गापड़िया किस रोड भुवनेश्वर रे। आजिर नाटक राजधानी राजा आचार्य। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी कुचिंडा संबलपुर रे। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार शेष रजनी नुआ मार्केट काली पेंडाल जाजपुर रोड। आजिर नाटक कला कान्नू हसे जसोदा कले। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी बेलपहाड़ झारसुगुड़ा रे। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा एई बोधे शेष देखा। यात्रा रंग महल आज हेउची तार प्रथम रजनी झुंपुरा केन्दुझर रे। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार प्रथम रजनी साईकूल आनंदपुर केन्दुझर। आजिर नाटक गैंगस्टार गैंगस्टार।
ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଳିଙ୍ଗା ବଡ଼ବିଲ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଯଶବନ୍ତପୁର ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ ତବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଲିଙ୍ଗରାଜ କଲୋନୀ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସହେଲା ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗେ ଫିକା ଅଭିର। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦେଉଳବେଢ଼ା କଲୋନୀ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ଲାଗି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ମନା। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅନନ୍ତ କଲୋନୀ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତତେ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଥାଲକୁଡ଼ି ମଙ୍ଗଳପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବି କରଞ୍ଜିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ହରି ନାମେ କିରସ ଅଛି। ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନାମ୍ପ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସିଲଟପାଲି ପଦ୍ମପୁର ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତାଡ଼ଦା ଛଚିନା ଜାମଶୁଳି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆ ମନ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବିଛାକୁଣ୍ଡି ଯୋଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବରଦାଙ୍ଗୀ ମହାକାଳପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଧୋଇବାକୁ ଖୋଜୁଛି ବାଟ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବିଜେପୁର ଖରମୁଣ୍ଡା ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଗରାମ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ହାତନାସୁଳ ଖଡ଼ିକା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷା ରାଣୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ପୋଖରୀବନ୍ଧ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ମା ମଙ୍ଗଳା ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତାପଣ୍ଡିଆ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବିନ୍ଧାଛକ ପୀରହାଟ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାଆନ୍ତ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରହରାଜପୁର ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୁହରେ ତୁ।
ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।